السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cours des triangles isométriques et triangles semblables. Donc les triangles isométriques هي المثلثات المتقايسة، les triangles semblables هي المثلثات المتشابهة. Donc غنبداو بلي triangles isométriques المثلثات المتقايسة. Alors quand on dit que deux triangles sont isométriques, par exemple on va prendre deux triangles ABC, par exemple EFG. Alors فوقاش غنقول بان هاد لي دو تريونغل سون ايزوميتريك؟ الا قدرنا نشدو هاد لي تريونغل نقدروا نطابقوهم، يعني نديرو واحد فوق واحد ونلقاوهم دو ميم angle de même mesure, c'est-à-dire les côtés de même mesure et les angles sont de même mesure encore. يعني الا شدينا هاد المثلثات وقدرنا نطابقوهم غنقول بان المثلثين متقايسين. Donc les deux triangles sont isométriques. Par exemple, si on trouve que cet angle égale à par exemple cet angle et cet angle par exemple égale à cet angle et encore le troisième angle égale à ça, c'est-à-dire que l'angle A égale à E, l'angle C égale à G et l'angle, bien sûr la mesure de l'angle B égale la mesure de l'angle F. Bien sûr que les côtés, par exemple AB, donc on a l'angle AB, donc head le côté, mais head le côté, c'est bon? Donc AB égale à EF. Et encore head le côté EG avec AC, donc EG égale AC. Bien sûr, هاد l'angle كتساوي هاد l'angle وهاد l'angle كتساوي هاد l'angle, c'est-à-dire que هاد le côté خصو يكون كذلك كيساوي لنا هاد le côté. Donc et le troisième c'est par exemple CP, donc on a ici AC égale FG et encore BC égale A. Donc AC égale à EG, pardon, et BC égale à FG, c'est bon. Donc إلا كان عندي هاد الشيء كيتحقق ليا فكنقول بأن لي دو تريونغل سون ايزوميتريك، يعني مثلثين متشابهين. هاد لي زونغل، donc par exemple A avec E, ce sont deux angles homologues. A et E sont deux angles homologues. شنو هي homologue؟ c'est-à-dire متناظرة، يعني لقيت الزوايا المتناظرة متقايسة، وكذلك لي كوتي par exemple AB حتى AB avec EF sont homologues. دونك إلا لقيت الزوايا المتناظرة ولا الأضلاع المتناظرة متقايسة فكنقول بأن لي دو تريونغل سون ايزوميتريك. هذه هي لا ديفينيسيون، أن دو تريونغل سون ايدونتيك لا سون ايدونتيفيابل، يعني قابلين للتطابق، فهما دو تريونغل ايزوميتريك، يعني غيكون عندهم لو ميم mesure des angles et du même côté. Les côtés homologues sont égaux. Alors ça pour la définition. Donc on va voir les trois cas possibles d'isométrique. Donc le premier cas, donc la définition c'est que deux triangles sont isométriques إلا كانوا identifiables، يعني قابلان للتطابق. Donc le premier cas إلا لقيت فقط deux triangles ABC et EFG sont isométriques si les côtés homologues sont
égaux. سي بون. يعني شنو كنقصد بهذا الشيء؟ دو تريونغل ايزومتريك، جوج المثلثين متقايسين الا كان عندهم الاضلاع المتناظره متقايسه. يعني بالنسبه لهاد لي دو تريونغل، الا لقيت باغ اكزومبل ا بي ايكال او اف اي ا سي ايكال او جي اي اونكور بي سي ايكال ا اف جي، فكنقول بان لي دو تريونغل سون ايزومتريك. دونك ردوا البال في لو بروميي بيان في لا ديفينيسيون لقينا خص يكون عندي لي كوتي مع لي زونغل سون ايغو، يعني سون ايدونتيفيابل، لي دو تريونغل سون ايدونتيفيابل. لو بروميي كا الا لقيت الاضلاع بثلاثه في المثلث الاول او اف جي كيساوي لنا الاضلاع الاخرين متناظره معها في المثلث ا بي سي. دونك باغ اكزومبل الا لقيت ا بي، هاد لو كوتي ا بي مع او اف، عاوتاني ا سي مع او جي، عاوتاني بي سي مع اف جي. دونك بي سي مع اف جي الا لقيتهم متساويين فكنقول بان لي دو تريونغل سون ايزومتريك. دونك هادي لو بروميي كا. في الاولى قلنا لقينا خص يكون الاضلاع مع الزاويه متساويه ولا مثلثين قابلين للتطابق. في لو بروميي كا خص يكون فقط الا لقيتي ثلاثه الاضلاع متساويه في المثلث الاول مع ثلاثه الاضلاع المتناظره مع متساويه في المثلث الثاني، فكنقول بان لي دو تريونغل سون ايزومتريك. دونك هادي لو بروميي كا. لو دوزيام كا، دونك غنحتفظ فقط بهذا الشيء. دونك لو دوزيام كا شنو هي؟ دونك انا شوفوا معايا مزيان، خديت 3 كوتي سون ايغو. الا خديت فقط في لو دوزيام كا، الا خديت دو تريونغل، دونك ا بي سي، هنايا او اف جي، سي بون. الا لقيت مثلا هاد الضلع مثلا ا بي مع او اف او جي باغ اكزومبل، دونك ا بي ايكال او جي et encore AC égale EF. Donc AC égale EF. Avec l'angle entre eux, bien compris entre eux, il y a le premier triangle, qu'est-ce l'angle compris entre les deux côtés homologues de ABC, AB et AC, le deuxième triangle. Donc il y a donc il y a l'angle A égale à la mesure de l'angle E. Donc في le deuxième cas, il a لقيت هذا الشيء كنقول بأن les deux triangles ABC et EFG sont isométriques. C'est bon. Donc إلا خديت قلت شوف معايا مزيان، لو بروميي كا خص يكونوا الأضلاع بثلاثة متساويين، يعني الأضلاع بثلاثة في المثلث الأول كتقايس، يعني أضلاع المثلث الأول تقايس أضلاع متناظرة مع الأضلاع في المثلث الثاني. بالنسبة للدوزيام كا، إلا لقيت غير ضلعين والزاوية المحصورة بيناتهم متقايسة مع ضلعين والزاوية المحصورة بيناتهم في المثلث الآخر، فإن هاد المثلثين متقايسين. سي بون. دونك بور le troisième cas, donc troisième cas d'isométrie bien sûr، هي حيت كتكون عندي شوف معايا مزيان، هنا عندي ثلاثة ديال الأضلاع، هنا غتكون عندي غير دو كوتي، هنا غناخد فقط غير ضلع ا بي إيكال باغ اكزومبل او اف. مثلا هنا خديت دو تريونغل ا بي سي افيك un autre triangle EFG. إلا خديت باغ اكزومبل، إلا لقيت باغ اكزومبل ا بي كتساوي لنا، دونك ا بي كتساوي لنا EF، ولقيت عاوتاني هاد الزاوية مثلا ا، دونك l'angle A égale à l'angle E, et encore l'angle B égale à l'angle F. C'est bon. Donc لقيت جوج زوايا والضلع محصور بيناتهم، دونك دو زونغل في هاد، دونك هاد لونغل قلنا كتساوي هاد لونغل، وهاد لونغل كتساوي هاد لونغل. دونك دو زونغل في لو بروميي تريونغل افيك لو
le côté compris entre eux qui يساوي لنا deux angles dans le deuxième triangle avec le côté compris entre eux. Donc إلا لقيت الزاويتين والدال المحصور بيناتهم يقايسان زاويتين والدال المحصور بيناتهم في مثلث آخر فإن هاد المثلثين sont isométriques. Donc ABC et EFG sont isométriques. C'est bon? Donc هذا بالنسبة les triangles isométriques. On passe aux triangles semblables. Alors باش نكونوا سميتو باش نحطوا الامور كما هي ان لي triangles isométriques هما حالة خاصة من لي triangles semblables. شنو كيعني هذا؟ يعني ان كل مثلثين متقايسين فهما متشابهين، ولكن العكس لا، اذا كان عندي مثلثين متشابهين فما كيعنيش بانهما متقايسين. دونك بالنسبه للمثلثات المتشابهه غنهضروا على التكبير والتصغير، وغنشوفوا كذلك نسبه التشابه ou نسبه التكبير ou نسبه التصغير. Donc je rappelle pour terminer cette partie. Alors le premier cas ou bien la définition que on dit que deux triangles sont isométriques si ils sont identifiables, bien qu'on peut l'identifier. Le premier cas d'isométrique, il y a trois côtés dans le premier triangle égales aux trois côtés, ou bien les côtés homologues. Les côtés homologues dans l'autre triangle. Donc, quand on peut dire que les deux triangles sont isométriques. Le deuxième cas, il y a deux côtés avec l'angle compris entre eux égal aux deux côtés et l'angle compris entre eux dans l'autre triangle sont égaux. Donc, on dit que les deux triangles sont isométriques. Le troisième cas, il y a deux angles avec le côté compris entre eux, le premier triangle, égal ou bien égaux à deux angles et le côté compris entre eux dans le deuxième triangle. Alors, on dit que les deux triangles sont isométriques. Donc ça, pour cette partie, on passe à l'autre partie. Alors,